Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Leena and these are the headlines. 80% of all potholes filled, says PWD Minister as deadline crossed. Says hot mixing will start soon. All highways to be completed before 19 December. Minister admits there is water shortage in Goa and people's demand are not being met. Says would take another year and a half to sort this out. MOU signed with Azrekar Cricket Academy to set up Cricket Academy in Goa in a bid to enable Goan youth to play at national level. Met predicts thunderstorm, lightning until 6 November. Maximum and minimum temperatures likely to hover around 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. And now for the news in detail. PWD Minister Deepak Pavaskar has admitted that there is shortage of water in Goa and people's demand for water are not being met, even as government boasts about its 16,000 litres of free water for all. Sadly, Pavaskar says it would take another time of 1.5 years to sort out problem of water shortage. Pavaskar said their 16,000 litres of free water is getting a good response and 55% of the people have benefited from it. But what is the use of free water if there is no proper supply of water? A few days ago, Goa 365 had exposed PWD with papers as Perne and Bardes talukas are not getting their rightful share of water. The requirement is not met in the areas as there is less supply compared to the requirement. When Pavaskar was boasting about free water, media grilled him on water shortage. Listen. प्रत्येक घरात 16,000 लिटर वॉटर फ्री आहा आणि 16,000 लिटराच्या वयर आयले जाल्यार बिल कंप्लीट जातले. किती लोकांना फायदा झाला आतापर्यंत 55% गोंयाक वॉटर बिलाचेर फायदो जाता. 55% लोकांक हे बेनिफीट जाता. तांकां झिरो बिली येता. फाल्यां सिवरेज कनेक्शनाचेर 30% चार्ज आसा तेय येवचे ना आनी तेंचे केन्नाच डिस्कनेक्ट जावचे ना. पळय उदक गोंयाक 700 मिलियन लिटर पर डे सप्लाय जाय. आमचे कडेन सध्या 530 मिलियन लिटर पर डे सप्लाय जाता. बाकीच्या कडेन 70 मिलियन लिटर पर डे आमचे शॉर्टफॉल आसा. आमचे सगळ्यात प्लांट चालू आसा. नवे प्लांट आमी प्रपोज केले ते चालू आसा. फुडल्या 2-3 म्हयन्यां भितर प्लांट कंप्लीट जातले. उदकाचो विशय फाटली कितलीशीच वर्सांचो हो. आमी आतां हो विशय 2017 साकून 2019 सारको इम्प्लिमेंट जाला. परवरी प्लांट काम चालू केला 15 MLD. गांजा गुळवली 30 MLD. आमी तुगेले हेतूर आमगेल्या साळावले जे डॅम आसा थंय सुद्दां आमी 100 MLD प्रपोज केल्लो आसा. तुगेले पेडणे आमी 30 MLDचें काम चालू आसा. काणकोणा काम चालू आसा. आमकां लोकांक बऱ्यापैकी सेवा दिवपाक जाय. रस्त्याची उदकाची त्या प्रमाणे आमी सगळे जे नवीन प्रकल्प आसा ते फावंडेशन घातलेलें आसा. आतां फावंडेशन घालतकीर आमकां वर्स 1.5 वर्साचो टायम जाय. बाकीचे एनवायरमेंटूय पळोवचें पडटा आमकां. कोण एनवायरमेंटा खातीर कोर्टाक येता तेंय पळोवचें पडटा आमकां. The coastal belt of North Goa is worst affected due to water shortage. On this, Pavaskar said additional water treatment plants to come up, which would solve water shortage in Bardes as well as the problem of dirty water. It would take 4 to 5 months to solve the water shortage issue of North Coastal Belt. कलंगूट बागा अंजुना बागातूर हे कोस्टल बेल्ट हेचा लास्ट पॉयंट आसा आनी उदक तांकां सप्लाय जाता ओस्मोड्या प्लांटार साकून. आतां ओस्मोड्या प्लांटार साकून थंय पावसर खूब कडेन कनेक्टिविटी आसा. आतां आमी तिराडीचें उदक अशें आसा रॉ वॉटर डायरेक्टली आमी सिवोले पावयला. डायरेक्टली आमी पिळेम इंडस्ट्री पावयला. डायरेक्टली आमी परवरी पावयला आनी थोड्याच दिसा भितर हे प्लांट रेडी जातले. आनी जे रॉ वॉटर तिराळी साकून आयले न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हांगा ट्रीट जातले. कित्याक आमचे कडेन एक ओस्नोडेचो प्लांट आसा आनी ओस्नोड्या जितलें उदक ट्रीट जाता तितलें आमी सगळे नॉर्थाच्या कोस्टल बेल्टाक सप्लाय जाता. आतां हें पयलीं पासून जावपाक जाय आसलें एडिशनल प्लांट. आतां आमी घातल्या फावंडेशन घातला आनी एक पळय तुम्हाला 4-5 म्हयन्यांनी हे प्लांट रेडी जाले जाल्यार हे कोस्टल बेल्टाचो विशय जो आसा नॉर्थाचो खासली सामको परमनंट सुट्टलो. Shyam Chari for Goa 365 from Donapal. Mutual recognition of COVID-19 vaccination certificates continues. Ministry of External Affairs spokesperson Arindam Bagchi said as Estonia,
Kyrgyzstan, Palestine, Mauritius, and Mongolia grant recognition to the Indian-made vaccine. The good news continues to roll for the country as the central government has announced mega vaccination camp Har Ghar Dastak, which will launch from today onwards. Foreign Secretary Harshvardhan Shringla had earlier informed that India had proposed a mutual recognition of the COVID-19 vaccination certificate at the G20 summit. After this, many countries moved to give recognition to the certificate, including Australia. The government's Har Ghar Dastak is a month-long door-to-door camp that aims at inoculating the entire population in poor-performing districts. As of today, the country has reported 10,423 new cases, placing total infections at 3,42,96,237. The death toll climbed to 4,58,880, with 443 deaths in the last 24 hours. The country has 1,53,776 active cases, which is the lowest in 250 days. 106.85 crore vaccine doses have been administered so far. 10,423 new cases in the last 24 hours, lowest in 259 days. Recovery rate currently at 98.21%, which is the highest since March 2020. 15,021 recoveries in the last 24 hours. Total recoveries at 3,36,83,581. Active cases account for less than 1% of total cases, currently at 0.45%, lowest since March 2020. Active caseload stands at 1,53,776, lowest in 250 days. Daily positivity rate is 1.03%, less than 2% for the last 29 days. Weekly positivity rate is 1.16%, less than 2% for the last 39 days. 61.02 crore total tests conducted so far. Bureau Report, Goa 365. Chief Minister Dr. Pramod Sawant's assurance to fill potholes has been 80% fulfilled. Only 20% of the work is remaining. No money is spent to fill these potholes. The money is being spent by the past contractors, PWD Minister Deepak Pavaskar said. Pavaskar also gave yet another date for completion of highway work. He said the highways in Goa would be completed before 19 December. Even Union Minister of Highways have warned contractor of lethargy. Union Minister for Road Transport and Highway held a review meeting with officials regarding the ongoing highway works. PWD Minister Deepak Pavaskar gave details after the meeting. Speaking on the Chief Minister's assurance to fill up potholes by the 1st of November, Pavaskar said 80% of the work is complete and the hot mixing of roads would be taken up soon. A separate estimate would be prepared for the remaining 20% of the work of filling potholes, he said, adding that the construction of Kolwale Bridge would be completed later. 80% काम कंप्लीट झाला, 20% काम कंप्लीट जावपाचें उरलां. जातलें, चालू आसा काम. काही उरता न्ही, ते मेजर रस्ते उरल्या. सर कामूय आतां हॉटलिक्साचें जें काम 2020-21 ज्यो ऑर्डरी दिल्ल्यो, तें कामूय चालू आसा. जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करता नॅशनल हायवेचे आनी आमचे MDR रोड, विलेज रोड, ते प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराचे 3 वर्साचे मेंटेनन्साचे आसता, स्ट्रक्चरांतल्या 5 वर्साचे. आमी आयज जे पोर्ट होल जे फिलींग केल्या, ते तेंचे फाटलीं कामां आसूं ती तितूंतल्यानूय फिलींग केल्या. ताका हॉटमिक्स कार्पेटाचे ऑर्डर दिल्या, तांकांच सांगलां आमी सेपरेट एस्टिमेट केला, फक्त सेपरेट एस्टिमेट केला तो 20%. 80% काम जे आसा ते एक्झिस्टींग कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणीच केलां. जो पत्रादेवी टू तुगेलो वेर्ना, तशेंच वेस्टर्न बायपास, तशेंच तुगेले वेर्नापुरी टू सडा, ह्या सगळ्या नॅशनल हायवेचे रिव्यू मिटींग जाल्या. तेन्ना नितीनजी गडकरी ME रावाक सांगिल्लें आसा बरी क्वॉलिटी जाय. आतां कितें आसा, काम कंप्लीट डिसेंबराच्या 19 तारखे पयलीं काम कंप्लीट जातलें 2021, डिसेंबर 19. आतां सगळें फक्त पॅकेज 2 आसा जुवारी ब्रिज, तेजो एक ब्रिज उरतलो. बाकीचे आनी पॅकेज 1 आसा ती कोलवाळी ब्रिज, तो उरतलो. तो मागीर रोखडेच 2-3 म्हयने जातले. ME क्वॉलिटीचेर तेणी सांगलां आपल्याक क्वॉलिटीचें काम जाय. आपूण परतून 19 डिसेंबराच्या पयलीं इनॉग्रेशनाक येतलोच आनी परतून आपूण 2 म्हयन्यान येतलो. पूण आपल्या क्वॉलिटी समज रस्त्याची मेळना, तूं सांबाळ म्हणून सांगलें. चौकस नोटीस काडटरी ME रावान सगळीं कारणां दाखयलीं
आनी त्यांनी सगळे आमकां रिप्लाय दिल्ले आसा की आपूण बऱ्यापैकी काम करतलो, काम कंप्लीट जायसर आपल्या टायम दी. आतां डिसेंबर 19 तारीख म्हटल्यार ताका टायम आसा, तेज्या पयलीं त्यांनी काम करपाचें. फक्त कोलवाचो ब्रिज जो आसा तो उरतलो, बाकी सगळें काम कंप्लीट जातलें. Pavaskar was quizzed by the opposition over Mopa Link Road, an elevated road at Porvorim. He replied, the Chief Minister has solved issues related to the farmers and tenants. The work of Mopa Link Road will be completed within 15 months. Also, the issue of elevator bridge from Porvorim till Atal Setu would be sorted out, Pavaskar promised. मोपा एअरपोर्टाचो जो एक्सप्रेस हायवे आसा ताका 978 crore रुपीज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टान सँक्शन केल्या. टेंडर कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंटमेंट जातलो. जे शेतकार भाव टॅलंट आसा त्यांचे जमनीचो विशय आसा तोय सोडलेलो आसा आमच्या मुख्यमंत्र्यान. आनी बेगींतल्या बेगीन नॅशनल हायवे ते मोपा एअरपोर्टाक लिंक रोड जो आसा तेजें काम चालू जातलें. 15 म्हयन्या भितर हें काम कंप्लीट जातलें. जे परवरी बाजार टू अटल सेतू हें जें कितें आसा एलिवेटेड ब्रिज आसा हे विशय जो आसा कोर्टाक गेल्ले विलेजर. आतां ते विलेजर आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याची 2-3 बसका जाल्या आनी विलेजर आनी मुख्यमंत्र्याचें अंडरस्टँडींग जाला त्या एलिवेटेड ब्रिजाची हायट वाडोवची. Shamchari for Goa 365 from Donapal. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Even as Union Minister Nitin Gadkari and Goa BJP in charge Devendra Fadnavis are having talks with the MGPs, the PWD Minister and former MGP man Deepak Pavaskar on Tuesday was of the opinion that there was no need for the BJP to form an alliance with MGP. However, the former MGP man says that this alliance will not have much use for the BJP. But he also says that whatever decision his higher-ups will take on alliance, he would abide by it. The MGP-BJP alliance talk are in the pipeline. Union Minister Nitin Gadkari, who was in Goa, referred to the personal relationship he has with Sudhin and said he would talk to him on the alliance. Pavaskar tore apart the MGP, calling it an unorganized party. In 2017, he got elected on his own and MGP had no part to play, he stressed. However, Pavaskar said BJP would benefit if it did not tie up with MGP. Also, the MGP would score 0 seats if the alliance does not take place. He said, भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे नॅशनल लिडर आसा योग्य गोंयचे खातीर निर्णय घेतले. आयज पर्यंत आमच्या नॅशनल लिडरांनी गोंयचे खातीर जे निर्णय घेतले योग्य निर्णय घेतलेले आसा. तुका बरें दिसता युतीची गरज ना. युती तेंचे बरोबर करना. आमी भारतीय जनता पार्टी फायदेशीर ठरतली आनी युती तेंचे बरोबर करना. तेंचो म्हाका दिसता 0 सीट येतले. आमचे नितीन गडकरी हेंचे भारतीय जनता पार्टी कडेन एक सिनियर लिडर बऱ्यापैकी भारतीय जनता पार्टी फुडें व्हरता आनी बाकीचे विविध पार्टी आसा तेंचे कडेन रिलेशन बरें आसा आमच्या मंत्र्याचें. पूण ते पार्टीचें काम आनी फ्रेंडशीप वेगळे वेगळे तरेन पळय. युती करूंक ना ना युती करप कित्याक योग्य न्ही. तेंचे कडेन पळय तेंचे कडेन संघटनाच ना. तेंचे कडेन आसा ते कॅन्डिडेट प्रत्येक कडेन मेळो ताका तिकेट दिता म्हणटा आनी युती करीत जाल्यार ते सरळ वाऱ्यार पडटले. एमजी पार्टी संघटना दाखोवची. म्हाज्याच मतदारसंघात आता पळय भारतीय जनता पार्टी कडेन 18,000 मेंबर जाल्ले आसा प्रायमरी मेंबर. एमजी पार्टीन 1,000 मेंबर दाखोवचे. संघटन जाल तुम्ही कशे निवडून येले? हे टायमार 17 आमी संघटन तयार केले. सो तुमी बलकट केले. तेन्ना म्हाजे कडेन 15,000 मेंबर जाल्ले भारतीय त्या पार्टीचे रिजनल पार्टीचे. आमी सगळे एवढे येले आतां दाखोवचे. ताका फाटीं सांगलें जो कोण जो आमचो कॅन्डिडेट आसा म्हाजे मतदार सावड्डे मतदारसंघात त्यांनी 1,000 मेंबर करून एक जाहीर सभा घेवची. मेंबर करून जाहीर सभेत 200 असल्या पुरो. आता ते हांव उलोवंक शकना. ते आमचे सिनियर लिडर भारतीय जनता पार्टी ते ठरयतले तशें आमी मुखार घेतले. तेणे अलायन्स ठरयलें अलायन्स घेवन मुखार घेतले. Shamchari for Goa 365 from Donapala. Youths have turned old waiting for their services to be regularized, and now Chief Minister is announcing the Swayampurna Yuva. In 2012, BJP government had announced 50,000 jobs to Goan youth and unemployment dole of 4,000 rupees. But Chief Minister should release a white paper on jobs given Congress has demanded. BJP has announced Swayampurna Goa and Atmanirbhar Bharat to attract people.
To add to this, Swayambhurna Yuva has also been announced. This is just another scheme to fool Goan youths who have spent most of their working lives doing part-time and temporary jobs without any sign from the government of becoming permanent employees. How will they become Swayambhurna? Congress spokesperson Amarnath Panjikar questioned, warning Goan youth that they should not believe in his promises. झेडपी इलेक्शनाच्या वेळार या भाजपा सरकारान अनाउन्स केले की आम्ही 10,000 नोकऱ्यो आमच्या तरणाट्यांक दितले म्हणून. आणि आता मुख्यमंत्री म्हणतात की आतापर्यंत आम्ही 1,000 नोकऱ्यो दिल्या, पण त्याचे सत्य कितें, सातत्य कितें हे कोणाकूच खबर ना. आमकां दुबाव असा 1,000 सुद्धा या गोयच्या भाजपा सरकारान आमच्या तरणाट्यांक जॉब अजून मेरेन दिवंक ना. स्टेज मॅनेजमेंट करता आणि स्वयंपूर्ण युवा व इव्हेंट घडोवन हाडटा आमच्या तरणाट्यांक फटोवंक. लज या मुख्यमंत्र्याक, लज या गोयच्या सरकाराक. आयज तरणाटे तांकां खबर ना की ह्या सरकारची सायट, ऑफिशियल सायट कितें म्हणटा आनी तेचेर कितें आसा पळय तें जावन आसा ह्या सरकाराचेर झणझणीत थापट. हे तो तरणाटे तुमच्यो सायटी कित्याक उगडटले? तुम्ही फटींग. तुमच्या सायटीचेर, तुमच्या सरकाराचेर, तुमच्या मुखेलमंत्र्याचेर विश्वासूच ना. आणि त्याच खातीर गोंयच्या तरणाट्यांनी मुखेलमंत्र्याचेर ते स्वयंपूर्ण युवाचेर ते संमेलन घेता, थंयसर ह्या युवकांनी तेचेर सडसडीत थापट मारलेले आसा. युवकांक कांयच खबर ना. हे सरकार फेल जाले. 9 वर्सां आणि 10 महिने झाले हे सरकार आमच्या युवकांक स्वयंपूर्ण करपाक असफल झाले. आणि उरलेल्या 2 महिन्यांत तुम्ही कशे करतले? प्रायव्हेट सेक्टरान कितल्याशाच तरणाट्यांक आमच्या काढून उडयल्या. इवन आमचे जे मिडिया भाव आसा त्या मिडिया भावांचेर अन्याय जाला. या सरकारान कितें केला? तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक कितें केला? कितलेशेच मिडिया भाव जे 25-30 वर्सां, 20 वर्सां, 15 वर्सां जे नोकऱ्यो करताले त्यांचे पगार कमी केला, तांकां काढून उडयल्या. या सरकारान कोणाची दखल घेतल्या? तुम्ही जेन्ना स्वयंपूर्ण युवा म्हणटात तेन्ना आमचे पार्ट टाइम जॉब करपी, टेम्पररी जॉब करपी, पॅरा टीचर्स हेंचे कितें का? ते युवा ना? तांकां स्वयंपूर्ण केन्ना करतले? पीडब्ल्यूडी सोसायटीच्या अंडर जे कितलेशेच तरणाटे आसा, कितलीशीच वर्सां तेंचे गेली, ते युवक आयज म्हातारे जावन पावले. तांकां केन्ना तुम्ही परमनंट करतले? जे पार्ट टाइम आसा, टेम्पररी लोक आसात, जे सोसायटीच्या अंतर्गत आसा, जो पॅरा टीचर्स आसा, तांकां तुम्ही केन्ना स्वयंपूर्ण करतले? हांव चॅलेंज करता ह्या मुखेलमंत्र्याक की तूं जर खऱ्या अर्थान गोंयच्या जनते मुखार सत्य उलयता, जर तुझ्या उतरांनी सातत्य आसा आणि जर खऱ्या अर्थान तुका सर्वांगीण विकास करपाचो आसा जाल्यार व्हाईट पेपर गोंयच्या जनते मुखार दवर. अनएम्प्लॉयमेंट कितले आसा, कितले तरुण शिक्षीत आसा, खंयच्या खंयच्या कॅटेगरीन तेंच्यान एड्युकेशन घेतलेले आसा आणि तुम्ही आयज मेरेन नोकऱ्यो कितल्या लोकांक दिल्यो, कितल्या तरणाट्यांक दिल्यो हे जाहीर कर. व्हाईट पेपर घेवन यो आणि तेन्ना तरणाटो तुजेर विश्वास करतलो. इंजिनियर जाल्ले आसा, ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा, टेक्निकल एड्युकेशन घेतलेले आसा, या बीएड आसा, डीएड आसा, हे सगळे तरणाटे आयज वाट पळयता की केन्ना आपणाक जॉब मेळटले, केन्ना म्हाका जॉब मेळटले, केन्ना माझे स्वयंपूर्ण माझो परिवार जातलो. स्वयंपूर्ण युवा फटींगपणांनी जावंक शकता. स्वयंपूर्ण युवा मुख्यमंत्र्याच्या त्या भाषणांनी आणि शब्दावलीन जावंक शकता. काँग्रेस पार्टी, काँग्रेसचे सरकार 2022 या गोंयच्या राज्याचेर सत्ता करतली आणि गोंयच्या तरणाट्यांक खऱ्या अर्थान नोकऱ्यो मेळटल्यो. Shamchari for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. MOU has been signed with Acharikar Cricket Academy so as to set up Cricket Academy in Goa. This would enable Goan youths to play at national level, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said.
Chief Minister announced the decision in the presence of Union Minister Nitin Gadkari. Youth will get free admission in Achrekar Cricket Academy and a cricket ground will be built at Naveli in Sakli for this. Praveen Ambre and Atul Shirodkar would be involved in this. Listen to the Chief Minister. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आणि आचरेकर अकादमी हांच्या वतीन MOU सायन केला आणि ह्या निमित्तान क्रिकेट अकादमी आमी गोंयांत एस्टाब्लीश करता. प्रवीण आमरे जे रणजी प्लेयर जे नॅशनल प्लेयर हांगासर आसात ते ह्या अकादमीक हेड करता गोंयांतल्या आचरेकर अकादमीक. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आणि आचरेकर अकादमी हांच्या मदलो हो MOU लॉंग रन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भुरग्यांक क्रिकेट ट्रेन करपा खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां एडमिशन दिलें वयतलें. इनिशियल स्टेजींतलो सांखळे नावेली हांगासर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्साचो जो ग्रावंड आसा तो आमी इनिशियल स्टेजीचेर MOU करून तांकां दितले आनी फुडलीं 10 वर्सां ही क्रिकेट अकादमी हांगासर फ्लरीश जावपा खातीर बाबा प्रवीण आमरे आनी ताच्या बरोबर बाबा अतुल शिरोडकर हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेतला. गोंयच्या भुरग्यांक नॅशनल लेवलाचेर क्रिकेट खेळपा खातीर ही संदी ही निश्चितच आमच्या वेगवेगळ्या गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांक जेंका क्रिकेटींत इंट्रस्ट आसा अशा पद्दतींतल्या ह्या आचरेकर क्रिकेट अकादमींत तांकां एडमिशन घेवन फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां खेळपा खातीर थंय मेळटलें. आनी इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो नावेली जो ग्रावंड आमचो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्साचो सांखळे नावेली हांगासर आसा तो इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो जातलो आनी ताचो मेंटेनन्स आनी हे तांच्या कडल्यान काळजी घेतली वयतली. Shamchari Fogwa 365 from Panaji. And now for the weather. The Met Department has predicted thunderstorm accompanied with lightning until 6th of November over isolated areas and warned locals to remain prepared. There will also be light to moderate rainfall in many places till 6th. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. There will be a gradual fall in temperature by 1 to 2 degrees Celsius over the next 2 to 3 days. There will be partly cloudy skies with likelihood of light showers. Early morning travelers are advised to remain alert due to light haze and fog at isolated areas until the 6th. There are no other weather warnings issued for the state. Fishermen too are in the clear to go out to sea as there are no rough sea warnings issued. नमस्कार. कल यानी कि 1 नवंबर को 50 to 75% of rainfall reporting stations over Goa recorded rainfall, यानी कि फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल रिपोर्ट किया गया और सारी जगह से थंडर शावर यानी कि थंडरस्टॉर्म की भी एक्टिविटीज़ रिपोर्ट किए गए. एंड हाईएस्ट रेनफॉल वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम वालपोई विच वाज 2 centimeters ऑफ रेनफॉल, 21.5 millimeters ऑफ रेनफॉल. और जैसे IMD ने पहले फोकस किया था, rainfall or thunder shower activities there over Goa for the past 3 days, and as on today 2nd of November the seasonal state average total for this post monsoon season is approximately 57% higher than its normal value. आज के दिन की अगर significant weather system के बारे में डिस्कस करें तो there is a low pressure area over Comorin and neighborhood. Comorin is the region where the southernmost parts of India is, Kerala's southernmost parts, Tamil Nadu and parts of Sri Lanka. So this region is having a low pressure area as on today. जैसे आप देख सकते हैं with the movement of that system, जैसे हमारे numerical weather prediction models दिखा रहे हैं IMD के, there is possibility of slight change in wind patterns over Goa. So there is possibility of increased clouding and increase in distribution of rainfall and slight increase in intensity of rainfall also in the coming days, starting from let's say late hours of 3rd November. तो जैसे ज़्यादा clouding रहेगा तो there is possibility of slight reduction in daytime maximum temperature also. और जैसे उसके साथ बताया गया है कि उसके साथ rainfall का भी distribution और intensity बढ़ने के probabilities हैं. So in view of that, although the thunderstorm accompanied with lightning is very likely to continue for 5 more days, along with that there is possibility of heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6.4 centimeters in 24 hours. यानी कि thunderstorm activity जारी रहेगा 5 दिन और उसके साथ 5th और 6th नवंबर को देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक या दो जगह पे नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर भी होने के चांसेस है. ऑन
5th and 6th of November. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.